Shalom, everyone. Shalom We bring semuanya. greetings to everyone today in Jesus' name. Kami menyambut saudara-saudaraku And we dalam minggu ini. thank the Lord for giving us the grace to see another Gregorian year calendar. Dan terima kasih kepada Tuhan telah mengizinkan kita masuk ke dalam tahun ini, And we dalam believe God, satunya Gregorian. that this season God is going to be doing great things in your life. Kita percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas hidup Anda. We are fasting and praying and believing God that this year the word of the Lord will come to fulfillment in your life. Ya, kita berpuasa dan berdoa dan mengharapkan bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas hidup Anda dan Tuhan menjawab doa Anda. Okay, our prophetic, I bring greetings before I read the scripture. I bring greetings to all of you watching, sharing, and liking the video. We appreciate you, and the Lord is going to bless you because you are doing evangelism with your finger when you help us to share. Iya, sebelum kita memulai peluru iman kita, saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like, share, dan komen, dan Anda adalah jadi bagian atas pelayanan ini. Kami terima kasih karena dengan melakukannya Tuhan akan Anda adalah seorang pemberita Injil juga melalui jari-jari Because we Anda. are in a new system of evangelism. Adalah sistem yang baru dalam pekabaran. So your finger Iya. is a prophetic finger. Jadi, jari-jari Anda itu biarlah jari-jari yang When you prophetic. share, you don't know whose life you're changing. Ya, begitu Anda men-share-nya, Anda tidak tahu siapa yang akan mendapatkan berkat atas So apa yang Anda lakukan. we encourage you to share the video. The Lord will bless you as you do that. Jadi saya menghimbau Anda, Jesus. mari menjadi berkat. Begitu Anda men-share-nya, Tuhan akan memberkati Anda. So our prophetic faith bullet for this week is taken from the book of Matthew chapter 5 verse 19. Ya, peluru iman kita buat minggu ini, saudaraku, diambil dari Matius 5 ayat 19 sampai 20. And it says, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. For whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Verse 20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the Pharisees and the scribes, you shall by no means enter into the kingdom of heaven. Ya, sekali lagi, peluru iman kita diambil di minggu ini, diambil dari Matius 5 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amen. Amin. You need to recognize who is speaking in this scripture. Anda harus mengetahui siapa di balik penulisan ayat ini. It's not the disciples. Itu bukanlah It's seorang not the Apostle Paul. murid, bukan seorang rasul. It is Paulus. Jesus Christ himself. Nah, ini adalah perkataan And Yesus sendiri. what is he saying there? Apa yang dia katakan di situ? He's measuring greatness. Dia mengukur suatu kebesaran. And the measurement of greatness, Jesus is showing us the standard. Ya, dalam mengukur kebesaran itu, Tuhan Yesus itu membuat standar ya. So if you look at that scripture, you will notice the kingdom of heaven. Ya, kalau kita lihat, baca tadi di ayat firman Tuhan, itu adalah Kingdom of heaven, kerajaan surga, not the kingdom of God. bukan kerajaan Tuhan. That's the difference between the kingdom of God and the kingdom of heaven. Ya, ada bedanya kerajaan surga dan kerajaan Tuhan. So the kingdom of God is what is with us here now, like the body of Christ spiritually. We are in the kingdom of God Ya, here on earth. kalau kerajaan Tuhan itu ya seperti kita saat ini sekarang, kita adalah tubuh Kristus. So, but Kita berada the dalam kerajaan thing that Christ is trying to show us in that scripture is that greatness is not measured in the kingdom of God. Ya, perhatikan di sini, melalui ayat ini, kebesaran itu, ya, tingkat kebesaran itu, Greatness is not measured in the kingdom of God, but it is only measured in the kingdom of heaven. ya, kebesaran itu
itu tidak diukur di dunia ini ya, di kerajaan kerajaan Tuhan, tetapi di kerajaan surga So you see that hasilnya. our system of measurement of greatness in the kingdom, in the body of Christ, is different from the system of measurement of greatness in the kingdom of heaven. Jadi pengukuran kebesaran itu di dalam tubuh Kristus itu berbeda dengan pengukuran di kerajaan surga. We tend to, in the kingdom of God, we tend to measure greatness by the size of your church, by the number of followers. You know, you go, it's crazy right now, because when you go online, you see 1 million followers, 10 million followers, say, wow, that guy is great. Iya, kalau di kerajaan di tubuh Kristus, kebesaran itu seringkali diukur dengan berapa besar gerejamu, berapa besar pengikutmu, atau followermu di online platform seperti itu. Wah, kalau kita lihat, wah, itu orang yang luar biasa besar. So Tapi berbeda dengan di kerajaan surga ukurannya. in the kingdom of God, we measure greatness by who is most anointed, who is more prophetic, who works more miracles in the kingdom of God. Just follow me. In the kingdom of God. Di kerajaan Tuhan itu dinilai siapa yang besar, yang melakukan prophetic, siapa yang melakukan mukjizat, siapa yang melakukan ya pekerjaan Tuhan. But Jesus began to open our eyes in this scripture. Tapi Yesus mulai membuka mata kita melalui ayat ini. That the measurement of greatness in the kingdom of heaven, not in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, is teaching, is obeying his commandments. Obeying his commandments, and not only obeying it, teaching it. When you obey the commandment and you teach it, the Bible, Jesus is the one talking, not, I want you to focus, who is talking? Jesus. Jesus said, when you obey the commandment and you teach it, you are called great in the kingdom of heaven. Ya, perhatikan ya, ini bukan kerajaan Tuhan, kerajaan surga, di surga. Jadi, cara mengukur kerajaan surga itu bukan berdasarkan apa yang kita katakan tadi, tapi berdasarkan seberapa taatnya engkau. Ya, ketika engkau taat, ya, apakah engkau mau mengajarkan kembali? Itu ukuran yang sebenarnya di kerajaan surga. So whoever that does not obey the commandment and teach it to men, he is called least in the kingdom of heaven. Not in the kingdom of God. So we are going to see a lot of surprises when we get to heaven. Ya, ini berdasarkan firman Tuhan kita baca adalah ini perkataan Yesus sendiri ya, bukan para rasul dan murid-muridnya. Perkataan Yesus sendiri berkata, di kerajaan surga itu diukur oleh seberapa taatnya engkau ya, dan apakah engkau mau mengajarkannya kembali. Nah, ya itulah ukuran sebenarnya yang Tuhan taruh atas setiap umatnya. Christ is giving reference on the last day to some people who said, but Lord, I knew you. I worked miracles in your name. I did that, I did it. And then Jesus said, get thee behind me. I don't know who you are. Why? Why? Somebody who is trying to please God, and yet God said, I don't know you. What was wrong? Ya, kalau kita baca juga di ayat firman Tuhan yang lainnya, bahwa kita pernah mendengar, Tuhan, aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah menyembuhkan banyak orang, aku sudah melakukan banyak hal buatmu. Tapi Tuhan katakan kepada dia, nyala dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perintah Tuhan. The reason is he broke the commandment. Ya, alasannya adalah dia tidak mengikuti perintah Tuhan. And look at how Jesus described it. He said the least commandment. Ya, ada perintah-perintah, ya, ada daftar-daftar perintah Tuhan. The least commandment. Ya, daftar perintah Tuhan. Christ is not even talking of the main commandment, saying the least. If you break the least and you teach men, you shall be called least. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, itu tidak dikatakan adalah tugas utama, tapi adalah list ya. Ada daftar-daftar yang Tuhan inginkan kau lakukan, perintah lakukan, dan kau harus mengajarkannya. Dan Tuhan katakan jika orang tersebut tidak melakukan perintah Tuhan, daftar-daftar yang Tuhan telah taruh atas dia, kau akan menjadi orang yang terkecil di kerajaan surga. Least means it's like you're nobody. Ya, terkecil itu sepertinya ya kau tidak dikenali ya, masuk surga tapi tidak dikenali. Take orang those terkecil, terendah. commandments, you obey them and you teach men.
God said what? You shall be called great in the kingdom of God. Ya, kalau kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan secara pribadi itu kita lakukan, dan kita juga mengajarkannya kepada yang lain, membawa menjadi murid-murid Kristus. Dan Tuhan katakan kalau kita melakukannya menurut perintah-perintah Tuhan itu, daftar perintah Tuhan itu kepada kita, Tuhan katakan menjadi orang yang luar biasa, besar di kerajaan So surga. what is the prophetic faith bullet? Jadi apa prophetic bullet kita minggu ini? Simple. Sangat sederhana. Obey those commandments. Taatilah seluruh perintah-perintah Tuhan itu. It is the measurement of greatness in heaven. Itulah ukuran untuk Anda, bagaimana Anda menjadi orang yang besar di kerajaan surga. Not how well you prophesy. Bukan bagaimana caranya engkau menubuatkan, Not how well you heal. bagaimana cara bentuknya engkau menyembuhkan orang. Not how many crowds that are following you. Tidak peduli banyak orang yang engkau bisa Greatness in heaven terbesar di kerajaan is surga, measured itu diukur by you obeying His commandments melalui bagaimana engkau mentaati perintah-perintah Tuhan and teaching men to do so. dan mengajari orang-orang untuk melakukannya juga. This week, Minggu ini, this season, musim-musim may ini, the passion biarlah semangat dari Tuhan to itu obey His commandments, untuk mentaati perintah-perintahnya, not only obeying it, bukan hanya untuk mentaati, but teaching men to tapi obey it. untuk mengajari orang-orang lain juga Why is untuk this important? mentaatinya. Why is Mengapa this ini sangat important? penting? Because we are coming to the end of days, the end of days, Karena kita sudah memasuki hari-hari terakhir, where laws will be introduced into our system, into our constitution that are not godly. ya, di mana sebenarnya saat ini sudah diajari di instansi-instansi, di organisasi banyak hal-hal yang tidak berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. And if you are not a diligent, obedient child to the commandments of the law of His law, then you're going to miss out on what He has for you this season. Ya, kalau Anda bukan pribadi yang rajin untuk mentaati ya perintah-perintah Tuhan, ya musim-musim ini Anda akan terlewatkan. So I pray for you now Saya berdoa buat Anda saat ini, that the power of the Holy Spirit biarlah kuasa Roh Kudus itu will come upon you menghampiri Anda, to walk in obedience, bekerja atas ketaatan to obeying His commandments. untuk mentaati perintah-perintah For Tuhan. it is only then you are great in the kingdom of heaven. Karena oleh itulah engkau akan menjadi terbesar di kerajaan surga. Receive it now Terimalah saat ini in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Shalom. Shalom. And we will see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Keep shooting Tetap tembakkan and you iman will hit the target. dan menghantam targetmu In Jesus' name. di dalam nama God Yesus. bless you. Tuhan berkati. Amen. Amin.